Hello, good morning everyone. Kumusta po naman still ay Valentin Campo. Meron po akong sumada de fecha in any area. If you can po kung bet nyo po yan, pero nyo po bet, okay lang po, no problem. And hindi na po yan sa pilitan. Try and try until you win. Okay, next, try for reason all location. Okay, try for reason all location. Pwede nyo pong pagsamahin 23, 27, 6, 18. Okay, figure lang po kung bet nyo po yan. Try for reason or location. Okay, next. 16 yung sumada. Tarlac, Bulacan, Pampanga, Cagayan Valley, STL, La Union. Okay, figure lang po kung bet nyo po yan. Pero nyo po bet, okay lang po, no problem. Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Ilocos Norte, Negros Occidental, Kalinga, Negros, Ilocos Norte, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Capiz, Isabela, Laguna, Rizal, Pangasinan, STL. Okay, yan po ang aking 16 new sumada. My old sumada, June 17 and June 13. Pwede niyo pong ulitin tayan yun kung gusto niyo po. And may sumada de fecha na old. Kung gusto niyo pong tayaan, pwede po. Pero niyo gusto, okay lang po. And congrats sa kapon sa nakapag-pulot ng aking sumada or regla sa sumada de fecha and any area. Yan po yung mga nanalo. Congrats po sa nakakuha or nakapulot. And my old sumada, June 13. Pwede nyo pong ulitin yung tayaan. Sumada de fecha, any area. And yung 45 location, pwede pa rin tayaan yan kung gusto nyo po. Siguro memorize nyo na po yun. Ano area po. Okay, yan pa yung sumada para po sa June 18, 2025. Okay. Thank you for watching mga kateng. Please don't forget to subscribe my channel and click the bell button and notification for updated po ay palagi sa bago ko pong sumada. God bless us all po. Bye-bye. Mag-ingat na lahat.